So okay, kita sambung daripada yang tadi. Alright, ini ialah yang kita tinggalkan kejap tadi. Cuma bezanya saya reparentkan balik yang bone ni pada yang bone apa ni nama tu, tak ingat. Bone S4 dia, pasal nak kira ini just preference lah sebenarnya. Just nak samakan parent dia dengan parent arm ni. Kira kalau korang, ini maksudnya terpulang pada rigging masing-masing. Dalam konteks ni kita nak apa, kita nak kasih dia gerak sekali lah basically. Okay, tadi pun kita punya ketiak pun dah tak ada problem sangat. So sekarang ni kalau rasa nak fine tune lagi, probably kita kena paint lah. Tapi kalau probably untuk dalam yang ni, ini pun dah cukup lah. So pasal dia tak tertarik sangat ke atas kan, dia still kekal dalam within 5 to 10% daripada location lama dia. Itu dah kira ok untuk ketiak. Macam kononnya kira ini kulit naturally tertarik sikit daripada kita punya badan lah. So bingung gitulah kot, terpulang. Maksudnya kalau macam rasa ini tak best, mungkin kita boleh manually paint weight dia, kasih berat sikit kat sini lah. Okay, alright, kalau kita nak paint weight, first thing first, rasanya kita kena off kan mana tadi, lock object mode ni. So kenapa kita nak off kan, ialah kita pergi dekat weight. Alright, sekejap dekat weight, probably kita kena set ni dekat in front kot. So kita pergi armature, set kat in front. So senang sikit kita nak select nanti. Kalau rasa benda ni octahedral ni rasa macam confusing sangat, just tukar dia jadi stick ke wire ke stick pun ok agak kot. Ok, stick lah, stick. Okay, kita boleh select stick kecil sikit kan, so tak mengacau sangat kita punya view. Kalau nak lagi, mungkin kita boleh terus jadi wire ke atau ribbon ke apa ke. Ribbon pun actually ok juga sebenarnya. Ribbon besar, tak payah kita pakai stick lah. Ribbon boleh scale sebenarnya, tapi untuk menyenangkan kerja kita pakai stick lah. Alright, so kenapa tadi? So basically kalau kita pergi balik ke weight paint, okay, katalah kita nak buat weight ni kan, problem dia kalau macam kita tak buat set benda tu, ialah kita tak boleh select bone kita. So maksudnya kita tak ada option untuk check kita punya weight tu ok ke tak. Jadi tak terang, kita terang sikit kot, boleh lah. Alright, so bila kita tak buat benda tu, kita tak dapat tahulah macam mana kira bengkok tu betul ke tak, apa benda semua kan. So cara dia ialah untuk buangkan benda tu, lah kita buangkan lock ni. Jadi sekarang ni kalau macam kita pin lah kata kan, so kita boleh select kita punya kita kena pergi post mode dulu kot. Ok, so kita boleh select benda ni on the fly, dan kita boleh test terus tengok ok ke tak. Dan kalau kat sini pun kita select, kita boleh test terus. So maksudnya kita tak adalah macam kita tak adalah buta sangat bila kita buat benda ni. Pergi dekat ni, dia dah kita dah reset tadi. Kita pergi mode balik, pergi kat post mode, kita select semua, kita resetkan dia, terus clear transform all. Alright, so kita pergi weight mode tak balik, kita pin. Alright, okay. Oh, okay, sorry sebab post mode. So we go weight pin. So kita boleh select. Alright. Katalah tadi kan kita kita nak adjust, katalah kita tak suka sangat dengan tadi, sikit sangat dia punya ni influence, so kata kita nak tambah. So kita select ni, dan kita pergi dekat apa option dia tadi. Alright, kalau kita nak add pin,
Alright, dia punya yang rasanya dua je yang penting sekali kot. Sama ada dia yang apa, add draw dengan, rasanya add dengan draw kot. Add dengan draw ni ialah positif, maksudnya kita bila kita buat kat dua-dua ni, kita setkan brush kita kat dua-dua ni, dia akan addkan weight kita dekat particular bones tu. Kalau subtract dia buang. So rasanya just fokus kat dua ni, fokus kat draw dengan fokus dekat subtract. Tu je dua yang paling penting. So katalah kita nak draw kan. Okay, kalau nak senang lagi, kita pergi edit mode, select semua ni. So even kalau kita tak nak, okay, katalah kita just select a few je. Select ni, senang sekali kita select pakai ni lah. Kalau kita nak hati-hati kan, kita tak mau kita punya, kita accidentally terpin kat tempat yang kita tak nak, kita select yang tempat yang kita nak pin je. Tu kita tekan benda ni. So maksudnya dia akan excludekan yang mana yang kita, maksudnya kalau kita pin yang tempat yang dia tak highlight ni, yang hitam ni, dia takkan effect apa-apa, dia just effect dekat tempat yang putih ni je. Ok, tadi kita nak draw okay, option dia bla 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 bla, brush, fall off, semua ni ok kot. Accumulate, cursor, kita check je stroke, brush, advance, stroke, bla bla bla, stabilize. Alright, alright, kira sebelum kita start, especially kalau benda-benda yang untuk yang kira ada, kira maksudnya belah kiri dan belah kanan dia sama kan. Sebelum kita start, kita on kan X mirror ni. So maksudnya idea dia, apa saja yang kita buat kat bone ni, dekat sini, dia akan reflect dekat sini. So kita just buat sekali je. So kita tak payah buat kerja dua kali lah. Itu je lah. Tapi kalau rasa nak buat kerja dua kali, ataupun mana tahu yang belah sini lain sikit ke dia punya application ke apa ke, kita off kan lah. Tapi kalau rasa kita rasa benda tu sama dua-dua, kita just on kan je. So itulah, sekarang kita akan paint kan je. Jadi kita set kan macam ni, kurang sikit lah kot strength dia, dalam main-main lah. Ok, lepas tu yang tu, so kita test, nampak macam ok dah kan. So ok lah ni untuk yang kita punya ni. Alright, katalah kita nak adjust dia punya kat sini. Alright, kita just select semua lah, senang. Alright, so adjust sikit je, mungkin tak banyak sangat kot. Set dalam 0.1 je gitu. Alright, slow tengok dia punya weight painting ni, dia punya tips ya, ialah slow and steady. So maksudnya relax je, tak payah nak rush apa semua. Kita buat, kita just feel the flow lah lebih kurang. So kita ambil sikit lagi lah kot, just tarikkan sikit lagi, dan perlu subtract ke tak payah, tengok dulu nanti. Kita subtract sikit lah, 0.1 juga kan, 0.1 sikit-sikit je. So macam tu ok lah tu. Kira maksudnya kalau gerak sikit-sikit tu, yang tu kira maksudnya terpulang pada cita rasa lah. Kata kalau macam nak rigid lagi, tambah lagi dia punya tu. Kalau tak ni, just buat, probably yang ni pun dah ok dah. Alright, so tadi bila kita check yang sini, yang sama kot, tak ingat. Kalau betul kita punya setting tu, dia akan reflect yang sama lah. Kalau tak pun mungkin kita kena adjust sikit. Tapi kalau adjust pun tak banyak kerja lah kan, sebab dia dah so
So itulah. Alright, katalah kita nak next one, katalah kita nak edit sikit dia punya sikit-sikit je, kita buat sikit-sikit je, tak apa, tak perlukan banyak sangat. So kita masa kita katalah kita nak kurangkan sikit dia punya apa, dia punya turun ke bawah ni kan, sebab dia bengkok sangat. So kita just macam tadi, kita subtract je daripada since yang menarik benda ni ke sini ialah probably ialah bone dia ni. So kita select bone ni dan kita kurangkan influence dia sikit-sikit je, tak banyak-banyak, man slow. Dan kalau kita nak kurangkan influence belah sini pun boleh juga. So dari sini ya. Dia tak mirror, kita tak, oh ya, dia ni tak on. Patutlah. Tak apalah. Sepatutnya tadi kita nak tunjuk sikit apa efek dia kalau ni, tapi since kita dah apa ni, tak apalah, tunjuk sikit kat sini lah kalau jadi ya. Katalah untuk, tak tahu kenapa kita punya karakter boleh bengkok macam ni lah, siku terbalik. So bila kita set mirror tu tadi, bila je kita adjust apa ni, katalah kita nak subtract dia, kata mana tadi, mana tu kat atas ya, subtract dia, nampak tak? Nampak tak dia gerak sekali. So apa saja yang kita buat benda ni, apa saja yang kita buat kat sini, bila kita on kan mana hilangnya tu. Okey, bila kita on kan Xperia, dia akan reflect ke belah sini. So macam itulah, itu basically. Tapi yang awal tadi lupa nak on, so bila adjust kat sini probably dia tak reflect belah sini lah. Tapi tak apalah, itu since kita punya karakter ni simple je, tak adalah effect sangat kot. So itu je lah. Alright, untuk lagi satu, kalau apa yang bukan yang penting lah, kira at least untuk yang apa, untuk tak peningkan kepala, jangan on auto normalize, at least untuk first untuk first apa ni, first layer lah. Pasal apa auto normalize ni, kita ada, sekejap boleh tak nak draw. Alright, boleh ya. Alright, kita ada objek itulah macam ni kan, dan kita ada tak faham pula. Alright, macam mana nak tunjuk korang, ada tak tempat yang senang. So okay, macam ini. Alright, ini bone kita ada dua bone kan. Yang bone ni dia akan control vertex yang kat sini. Jadi bila kita auto normalize tu tak on, so maksudnya normalize ni maksudnya macam ni, value kita kalau normalize dia cuma boleh daripada kosong ke 1 saja. So maksudnya tiap-tiap vertex tu 0 ke 1 saja. So kalau kita ada, katalah kita ada satu vertex tu, kita ada dua bone lah. Satu katalah bone 1 dan satu lagi bone 2. Jadi dia punya total value dia untuk width dekat sini, bila kita on kan auto normalize tu, dia akan set kepada 1. Okey, dia punya rasanya bila pakai benda ni ialah untuk katalah kita nak
export ke application macam games ke apa ke yang dia orang punya vertex vertex budget, vertex weight budget dia orang sangat-sangat penting. So macam auto normalize ni dia akan kalau macam pun yang tak ada kaitan dengan sebab kadang-kadang bila kita buat auto weight especially dia akan assign kan dekat probably bone yang jauh ke pun yang tak ada kaitan ke apa kan. Bila kita set kan auto normalize ni ada kemungkinan dia akan set dekat influence yang paling kuat. Tak tahu, ini tak sure sebab tak check, tapi lebih kurang gitulah. Tapi dia punya the math behind it ialah dia akan setkan weight ni, rasanya kalau tak silap ialah total atau accumulation weight daripada mana-mana bone yang related dengan point ni, dia akan totalkan kepada satu. So maksudnya kalau bone ni katalah bone ni ialah influence dia kosong, katalah sekejap katalah 0.3, yang ni mesti 0.7. So dia akan auto balance kan. So macam kalau ini ialah 0.5, dia akan balance kan yang ni 0.5. Cuma yang problem dia kalau macam kita pakai yang auto normalize tu ialah bila kita nak pin. So maksudnya katalah kita dah suka dengan kita punya pin weight yang sini kan, katalah okey kita dah suka benda ni. Bila kita setkan auto normalize, katalah pasal kita nak setkan tiap-tiap ni cuma ada satu je, cuma maksudnya dia tak lebih daripada satu dia punya total. Bila kita set ni, dia akan automatically balance yang ni. So maksudnya kita punya ni dia jadi macam kata baik dia macam hampir dah jadi macam hampir yang weight dekat bone ni. So pasal apa, kalau bila kita tak on kan, kalau katalah ini bone ni kan, lah bone pertama ni yang kita set ni dia punya weight ialah 0.8. Kita nak weightkan bone yang kedua ni, katalah sekarang bone kedua ni weight dia ialah kata 0.1 lah kata, dia punya influence kat apa ni, kata vertex satu ni kan. So bila kita tak on kan, benda ni dia boleh pass through satu. So maksudnya kita boleh jadikan dia, so instead of yang ni total dia ialah satu, mungkin total dia akan jadi katalah bila set ni kita katalah 0.4 lah. So sekarang ni bila kita tak on kan benda tu, dia akan jadi 1.2. So maksudnya dia tak kacau. Yang each reference weight ni ialah independent daripada each other. So maksudnya apa yang bone ni influence kat vertex ni, dia independent daripada apa yang bone ni influence kat vertex ni. So basically macam itulah technicalnya. So basically dia punya summary dia punya rumusan dia, auto normalize ni just on kan bila perlu dan bila korang tahu bila nak pakai dia. Kalau untuk application yang standard, especially kalau kita nak buat animation saja, probably better off kan je. So itu je lah. Panjang pula technical je. Yang benda lain tak adalah kot, benda lain benda-benda simple je. Kalau weight so mungkin kalau kita nak kita punya weight terlampau rigid sangat, probably kita boleh smoothkan. Yang lain macam transfer weight ni, fixing form ni tak tahu, tak pernah try transfer weight ni. Kita transfer weight kita ke bone lain lah. Yang lain-lain ni korang try lah juga. So okay, yang tadi yang kira macam tadi yang auto normalize, dia punya lagi satu option dia ialah normalize up, normalize all. So pun sama juga dia punya ni. Okay, dan lagi satu dia tak sama tau dengan apa, at least in application lah. Math kat bawah dia tak tahu, tapi in application dia tak sama makna dengan normal map ataupun normal map dia tak sama dengan normal map. Dia normal dia maksud dia ialah total vertex ni dia normalize kan jadi satu. Itu mana dia normalize, dia jadikan satu, maksimum satu, kosong ke satu. Tak tahu negatif boleh ke, so mana negatif satu boleh ke tak, tapi rasanya dia just kosong ke satu je kot. So itu je lah, itu je dia punya kita punya weight yang lain tu semua based on tak ada apa kot, semuanya manual, semuanya benda-benda yang kita boleh discover sini lah. Maksudnya common punya maksudnya kita boleh learn once kita dah get it, macam painting apa semua, berapa balance, berapa banyak kita nak paint untuk balance kan benda tu. Itu semua kira lebih pada skill lah instead of math. Yang math dia ini je, itu je yang korang kena be aware of. So itu je lah basically. Korang rasanya dah settle lah kot, kita dah ada benda ni yang kita dah skin apa semua, dan benda yang sama ni
basically kita boleh apply dekat rigging yang lagi kompleks lah. Dia punya underlying punya konsep tu lebih kurang sama je. So itu je lah. Right, bye.